ହେଲା ଆମେ ଏବେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସିଫ୍ଟିଂ ହେବ ଏଇ ଥାପିଟା ସିଫ୍ଟିଂ ହେବ এইটা আমার ওড়িশা কা মালটা এটা সিফটিং হব হ্যাঁ সে ভিতর আড়ে কিন্তু তিনটা লোক কাড়ে গলে খুঁজিকি পাওনা এডে বড় প্লান্ট কেইটি খুঁজবা এই খুঁজিকি পাওনা মতে সেদিন যাটা কিছু কହୁଥିଲା গাড়ি লোডিং ଥିଲା ବୋଲି মতে কହୁଥିଲା কি आ गाड़ी लोडिंग करवा धमकी थी आज सारा ताको धमकी कईटी पशिची मुझे देखे हाँ ठीक जगार ही अच्छा दौर गुड़ा को आ देख तीन टा सारा केते बड़ बड़े शुई एटा शुईक सिफ्टिंग करा ये किस कर शिफ्टिंग हो बास वीडियो शिफ्टिंग हाँ हाँ काम धंदा से शिफ्टिंग करा ये बड़ बड़े शुई एक नंबर गध गाय मैंने टिके फाँका पे बासी शुईजे हर आय जल्दी जल्दी आसो जल्दी आसो